सांग्रंशाला तेलियामुरा थानानि बिसिंग खबजागनाय चाकमागाट आमसायाव लाहार पार्टी मुंग क्लायै साग दुखु मानखा खरकसा बरक बिनि मुं जितेन देबरमा पाइथागो लगी लगिनो तेलियामुरा हांकर साकाम नगद लांखा बनो फायर सार्भिसनि आदंर सांग्रंशाला तेलियामुरा थानाव खबजागनाय चाकमागाट आमसायाव खरकसा बरक बायबे थुतायै दुखु मानमा पार्टी मुंग सावि मांखा आसामनि सिमे आगरतला लाइसुमा लामाव खरकसा बरक हिमुइ तंमा जरा आसमसा बायबे थुताय क्लांखा हिनै आ बाइक तिनायनि मुं ओंखा प्रीतम सरकार तै दुखु मानजागनायनि मुं ओंखा जितेन देबरमा बाइकनि नाम्बार ओंखा TR 06B 6872 आबनि यागलो आमसायनि बरक रक दुखु माननायनो लाहाराव थैमरा जाके क्लाइजाक नुगै तेलियामुरा फायर सार्भिस रंनो रहरका कक्टमा आबनि लगी लगिनो पार्टी मुं थायो सगुइका फायर सार्भिसनि आदंर पाइथागो सावि मानखा दुखु मानजागनाय जितेन देबरमानो तेलियामुरा हांकर साकाम नगद लांखा हिनै চাকমাঘাটে ফোন আইছে যে এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা গেছি গিয়া দুজন রোগী পাইছি একটা বাইকে একটা পথচারীরে মারি দিছে আর কি কে কে আহত হয়েছে দুজন লোক আছে বাইক আরোহীও আহত হয়েছে নাকি কোন জায়গা এটা চাকমাঘাট বাজার বার তো আজকে বাজারে জাতীয় সড়কে নাম কি আহতদের একজন হচ্ছে প্রীতম সরকার হচ্ছে ড্রাইভার বাইকের আর যে পথচারী তার নাম হচ্ছে জিতেন দেববর্মা নাম্বারটা হচ্ছে TR 06B 6872 সম্ভবত আগরতলাতে চাকমাঘাটের দিকে যেতে আসছিল এটা জিজ্ঞাসি না আমরা ওই যায় না দাঁড়াও ব্যুরো রিপোর্ট চিনখরা।